अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसराइल चाहता है कि भारत जाने वाली जितनी फ़्लाइट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस उसको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा? क्योंकि पता नहीं सऊदीया की एयर पॉसिबल होगा स्पेस ना, तो मैं आपको बताऊँ, हमें उस पर इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम उनको माने ना माने, उनकी एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है। अच्छा, हमारे रोकने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो हमारी एयर स्पेस से जाते हैं तो लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इससे कितने बिलियन डॉलर्स का हमें फ़ायदा होगा हर 5 साल में, और उससे रेवेन्यू कितना आएगा। यानी हम तो नहीं उनके ऊपर रेवेन्यू खर्च रहे, वो हमें पैसे दे रहे हैं और हमारे लिए, हमारी सर्विस यूज़ करने के लिए, हमारी एयर स्पेस यूज़ करने के लिए। तो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे पता है लोग इस पर इनकार करेंगे, मुझे पता है लोग इस पर बड़े ताने मारेंगे कि हम ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप उनसे कोई फैसिलिटी ले नहीं रहे, आप उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, आप किराया ले रहे हैं अपनी एयर स्पेस का, ठीक है ना, ले लें, मुझे तो उसमें कोई नहीं लगता। लेकिन मुल्की तौर पे मुझे लगता है इमरान खान नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान का बड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है इसराइल के ऊपर, और वो नहीं मानेंगे। इमरान खान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एफएटीएफ से मुतल्लिक जो है अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। तो इमरान खान का जो रवैया है अपोजिशन के साथ वो वही है जो उन्होंने भारत के साथ रखा हुआ है। इस रवैये को आप ठीक समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा जो फॉल्ट लाइन है वो ये है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होती। वो अपनी अपोजिशन को भी, देखिए अपोजिशन को हम जो मर्ज़ी कहें, एक मुसल्लमा हकीकत है कि उसको इस मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत ने इलेक्ट किया, और वो पार्लियामेंट्स में है, वो ऐवानों में है हमारे। हम उनको जब रद्द करते हैं तो हम अपने ही लोगों को बेवकूफ़ कह रहे होते हैं कि जिन्होंने उनको वोट दिया। अच्छा, दूसरा, पीटीआई के पास सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो हर बिल के लिए उसको अपोजिशन के पास जाना है, हर लेजिस्लेशन के लिए उसको अपोजिशन की ज़रूरत है। ये मार्च तक का वेट कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि मार्च में सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत हो जाएगी, तो 2-4 महीने रह गए हैं, इसमें लड़ लड़ के गुजार लो, अपना स्टांस क्यों बदलें, फिर यहाँ से जो अप्रूव करेंगे वहाँ से भी अप्रूव हो जाएगा। पॉलिटिकल सिनारियो जो होता है ना, जब आप उसको बाईपास कर देते हैं ना पॉलिटिकल एक्टिविटी को, फिर आप गैर ज़रूरी ताकतों को दावत दे रहे होते हैं, कभी मसालियत के लिए और कभी अपनी मर्ज़ी करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए। इमरान खान ने ये भी कहा है कि हुकूमत और फ़ौज जो है उनमें मुकम्मल हम आहंगी है और तमाम पॉलिसियों को मुसल्लह अफ़वाज जो है वो हिमायत करती है और मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगे। अच्छा, तो ये ये कहने की ज़रूरत क्या पड़ी है इमरान खान को? कौन सी ऐसी बात हुई है कि जिसमें इमरान खान को ये कहना पड़ा है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, और वो जो है ना, हम बिल्कुल, हमारी पॉलिसी है कि मिलकर हम कर, फ़ौज क्यों करप्शन के ख़िलाफ़ खात्मा कर में शामिल होगी हुकूमत के साथ? फ़ौज का क्या रोल होगा उसमें? ये गलत बात है। हुकूमत को करना है करप्शन का खात्मा, अपने इदारों को इस्तेमाल करना है। फ़ौज का काम तो पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है। फ़ौज का काम करप्शन फाइटिंग या लोकल पुलिसिंग नहीं है, या लॉ इन्फोर्समेंट। फ़ौज का काम ये नहीं है कि कराची में पानी नहीं कंट्रोल हो रहा तो फ़ौज को बुला लो, सैलाब आ गया फ़ौज को बुला लो, ज़लज़ला आ गया, वो ठीक है आप बुला लेते हैं, लेकिन आपको अपने सिविल इदारों को भी तो मजबूत करना है ना, कि जिनका ये काम है, जिनको पैसे मिलते हैं इनके, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिनको बजट मिलते हैं, कि वो भी परफॉर्म करें ना। तो फ़ौज को तो आप मजबूरी की हालत में बुलाते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान से पहले पूछना चाहिए स्टेटमेंट की उनको ज़रूरत क्या पड़ी, क्या कोई वाकई, अब जैसे मैं पूछ सकता हूँ कि अब मैं पता करूँगा कि क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, आपको कल के प्रोग्राम में बता भी दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये हो सकता है कि अपोजिशन को मैसेज देने के लिए उन्होंने ये बात की हो। अपोजिशन क्या अपना सलाब में बहती हुई आई है, उसको नहीं पता? वो तो उनको सिलेक्टेड कहते हैं, तो सिलेक्ट कौन कर रहा है? तो अपोजिशन को तो पता है कि वो एक पेज पे है। अपोजिशन को ये भी पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ ना खड़ी हो तो पीटीआई के अपने ब्लंडर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनका सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताने की क्या ज़रूरत है उनको? आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ ने कौम को धोखा दिया है? क्या उन्होंने जाली रिपोर्ट्स बनवाकर वो मुल्क से फरार हुए हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें पीटीआई के बहुत से लोग शामिल हैं जिन्होंने गलत रिपोर्टें बनवाई, जिन्होंने वो गलत रिपोर्ट्स दिलवाई। उसमें हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के बहुत से लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने मफाद के लिए
اور اپنے اپنے مفادات کے لیے نواز شریف کو جعلی رپورٹس دیں، لیکن سب سے بڑھ کر اس میں عثمان بزدار شامل ہے، اس میں یاسمین راشد شامل ہے، اس میں خود پی ٹی آئی کے اپنے نامزد ڈاکٹرز شامل ہیں جنہوں نے نواز شریف کو کلین چٹ دیا۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ اگر نواز شریف کو واپس بلانا ہے، اچھی بات ہے بلائے، تو پہلے ان لوگوں کو تو زیر حراست کرے نا، فار لائنگ ٹو دی اسٹیٹ۔ جو وہ اپنی ہمت پارٹی نہیں کا ہے، وہ نہیں ہمت۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ زرداری کو جو ہے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بہت زیادہ پیار ہے، تو اس کی یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ کل وہ پیار سیاست ہوتا ہے اور یہی ہے، زرداری صاحب حکومت میں اگر آ گئے تو پھر وہ پیار ان سڑکوں پہ ہی آ جائے گا، اور جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے بول بولنے والوں کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ ذات اللہ کی بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے الیکشن کے اس میں کہا ہو سکتا ہے کسی اور اس میں کہا ہو، اور یہ بھی ابھی ان کی ضرورت ہے ان کو ملنا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے، اپوزیشن کو ملنا چاہیے ایک دوسرے سے، اور کل جو بات ہو گئی اس کو آج آپ نے دھو لیا، لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا شروع سے ایک موقف ضرور رہا ہے۔ جب نواز شریف صاحب مساق جمہوریت کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب فلی کمفرٹیبل نہیں تھے اس میں، وہ اپنے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا تھا، لیکن نون لیگ میں ایک بہت بڑا حلقہ تھا جو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کے حق میں نہیں تھا۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹس کا ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ کب دی تھی، کس ٹائم پہ دی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ ایڈٹ ہو کے اب میں نے دیکھا کل کامران خان نے بھی لگا دیا تھا اس کو جی اپنے شو میں۔ کامران خان کو یہ بھی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھتا، پھر اپنا وہ ڈس آنیسٹی نہ ہوتی۔ بغیر ڈیٹ لکھے جب آپ بتاتے ہیں نا تو لگتا ہے کل کی بات ہے، لیکن وہ کل کی بات نہیں ہے۔ تو سیاق و سباق پتہ ہونا تو پھر آدمی ان کے کرنٹ فیصلوں کے اوپر کامنٹ بھی کر سکتا ہے۔ امریکی ادارے کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بہترین کارکردگی کا ایوارڈ حاصل ہوا ایشیا میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اگر اتنا اچھا کر رہی ہے تو ہمیں اس کے نتائج کیوں نہیں نظر آ رہے اکانومی میں؟ پتہ نہیں، ایک تو اسٹاک ایکسچینج کا بہتر پرفارم کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں اب اسٹاک ایکسچینج میں انسائڈ ٹریڈنگ کتنی ہو رہی ہے، حکومت اس میں کتنی انسائڈ ٹریڈنگ کرا رہی ہے اس کو پرفارمنس اس کی اوپر لانے کے لیے، یا اس کے 4-5 پنٹر جو ہیں وہ کتنا کو کرا رہے ہیں۔ لیکن جب میں اکنامک اس کی حالت دیکھتا ہوں اور ڈالر اور کرنسی کو میں دیکھتا ہوں جس طرح سے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، بے قابو ہوئے ہیں، جس طرح سے ملک میں ڈی ایف آئی نہیں آ رہی کہیں پہ کہیں اور پہ، تو مجھے فرینکلی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ مجھے صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ پہلے تو ریٹ آف انٹرسٹ بھی زیادہ تھا تو چلے وہ بھی فائدہ ہو جاتا تھا، اب وہ ریٹ آف انٹرسٹ بھی کم ہے، تو پرفارمنس کس بیس پہ گیج کی ہے انہوں نے، میں آج عقیل ریڈی صاحب سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بھی میں کل بتا دوں گا۔ دنیا میں چوتھے نمبر پر بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے، کہیں نہ کہیں تو ہمارا نمبر اوپر آیا نا، کرپشن کے علاوہ بھی۔ ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں رپورٹ دیکھ کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔